Ja vas pozdravljam. Anđa, bye bye. Fali li ti koja još jakna? Imam. Kakva jakna fali? Nemam, imam. Kako fali ti još koja jakna? Imaš samo 2. Idem snimit POV drive s njom i neke pitanja neka odgovorit. Ajde, uživaj oko moje. Hoću sa mnom? Ako ti je dosta, možemo. Ako ti je dosta? Onda drugi put ćemo ti, ajde. Neće, Zoka se vozi. Sad, možda dosta vas pita zašto držim laptop ovdje. Laptop povezan na mapu. Na mapu, bože sad čuje, na ECU. Ovdje je kill switch. Da vidite sve dobro. Ne znam koliko dobro vidite. Trebalo bi je dobro. Povezan je na ECU da bi mogao da pali mapu za two-step, zato što auto ima stari ECU, promijenit ćemo ECU, promijenit ćemo još dosta stvari koje sam isplanirao i onda nekad izbriše tu mapu sa two-stepom. I onda moram da uploadujem mapu za two-step i onda radi. Eto, to je to. Zato na Car Meetu nisam imao two-step, a nisam imao ni baterije ni interneta da tu radim. Pustimo se malo zagrije. Very nice! Gas je preosjetljiv, a kvačilo, kao što sam rekao, je pretvrdo i baš se teško navići. Tako da nemojte mi se smijati, kao što vidite, teško je. Ali sam primijetio kad se zagrije malo je lakše, ili se možda samo naviknem, nisam siguran, ali bude malo lakše nakon nešto vožnje kad prođe. A ćemo vidjeti kako će da ide danas. Prednje i zadnje gume zamijenjene, pa ćemo malo over, preko videa ćemo uraditi. Kako se zove voice, mene odgovaranje na pitanja. Tek smo na ni 70 stepeni. Loba Klip šalje pitanje, kad dolazi R34? R34 već imam u ponudi da kupim, završen je, da kažemo, dogovor, pričali smo, vidio sam auto, sve super, samo čekam da završim sva ostala auta, da ne štancam ove projekte, a nijedan nije završen. Tako da kad završimo sva ova auta koje imamo sada, kontam krajem ljeta da uzmem R34. Laki šalje, jel će sljedeći skup biti preko puta nove glavne autobuske u Igalu i najjači si. Sljedeći Car Meet treba da bude na kraj ljeta, septembar, krajem septembra, i treba da bude kod druge faze, ali da spojimo i drugu fazu, Banju Institut Igalo, taj parking veliki, plus da spojimo parking kod sportske hale preko puta toga, tako da će da bude baš veliki i plan je da bude između 20 i 30.000 euro nagradama. Mislim da neće biti ispod 20, a postoji mogućnost ako se sponzori jave, ako bude sve kako treba, da bude čak i 30.000 euro nagradama. Kogod je iz Herceg Novog zna kako je ovaj put ovdje klizav, a ja imam drag gume, mislim nisu full drag, ali ono semi drag, i pokazat ću vam ih, i to treba zagrijati, inače ima da poletim ne dođe. Mihajlo, kada će gotov biti 280 ZX, to je Z, kada će biti gotov 280 ZX?
210ZX bi trebalo da bude gotov do 5. maja, ako se ništa ne bude odugovlačilo, ne bude nekih problema, trebalo bi do 5. maja da bude tu. Zovu me Dema, da li dolaziš na Street Race Živinice 12. i 13. april? Plan je bio da 99% dođemo, ali za sada nisam 100% siguran, zato što pored ovoga što sve radim, pored streamova, pored vlogova, pored dnevnih obaveza i oko bebe sa Vanjom i oko Vanji i oko svega, imam sada još jedan projekat koji sam zamislio. Mnogo više ću vam reći o tome u narednih par videa, čekam samo da par stvari sa sponzorima bude ok i kad se to završi trebao bih da vam objavim još jedan projekat za gledalce. Ivkele, koliko te je koštalo sve da nadogradiš Supru ako nije privatno, hvala? Ne znam koju Supru, Supru MK4 još uvijek ništa nisam uradio, a za MK5 mnogo para, ali ja nikad ne govorim cijene koliko je šta koštalo, tako da kod mene nećeš saznat koliko je koji projekat vrijedi, koliko je para uloženo, možete samo da ga pogledate i da kažete vaše mišljenje da li je dobar ili je loš. One misle da će ja njih udarit. One su misle da će ja njih udarit. Jedan walk around, evo da vidite za gume, nove su, ali to treba dobro zagrijati, inače odmah kliza. Ima dosta zamjerki, stvari koje treba raditi. Čekam prednje pelne iste kao zadnje, samo su mi poslali 18-ke. Naprijed trebaju 19-ke, trebao sam pozadi staviti 16-ke ili 17-ke. Stavio sam 18-ke i mislim da se zajebo. Lijepo izgleda, walk around plus pop drive, plus kao što ste vidjeli Alcantara unutra sve odrađeno. Siceve ću staviti od GTR-a, čekam samo da dođu, pozvao sam ih na preslače da se stave full GTR sjedišta, valjda će da stanu unutra. Krov se isto skida. Eto, a sad idemo napraviti neki krug. Gutesa, da li dalje postoji nešto što bi volio da imaš u garaži? Jedino što još želim da imam jeste R34 i naravno da sve ove projekte koje sada imam, da sve završim, da ispadnu kako treba, ali vjeruj mi imam osjećaj da ni jedan nije ni na pola, jer na primjer za GTR sve pričam kao gotovi, ali već gledam interijer vrata da uradim u karbon, da uradim čitava vrata u karbon, da uradim zadnje klupe, zadnja dva sjedišta u karbon, ima dosta stvari što ja non stop gledam šta još mogu raditi. Luka Megaways, nekakvi planovi za Supru, neki tune ili tako nešto, ne znam za koju Supru, MK4, MK5, MK4 je već preko 1000 konja, MK5 je za Vanju auto i već ima, ja mislim, 300 i nešto konja, što je sasvim dovoljno za onako malo auto i za Vanju. I više, da kažemo, wide body i nije auto za lećenje, a vamo s druge strane imam GTR-a, imam Super MK4, imam RX7, sad 280ZX će isto biti na 500 konja, tako da mislim da mi ne treba da u Supru stavljam još konja, još mapa, može da ostane stok, ima lijep zvuk i mnogo mi se sviđa kako izgleda, ali možda uradim MHD Stage 3, pošto imam neku custom mapu od njih. Auto entuzijasta. Jel ima neki mod na nekom od auta koji žali što si uradio, nisi uradio? Poz iz Beograda. Poz za Beograd, a ima, mislim da sam se samo zeznuo što sam uradio na 350Z zadnje blatobrane, karbon, mislim da to nisam trebao uraditi. Svi mi govore da je to bilo overkill, ali ne znam, tu sam ono na 50-50, to je, ja mislim, jedina stvar gdje sam pretjerao s karbonom i da se možda malo kajem, da se možda to treba osjetiti kako je bilo. Jok Soje šalje, da li si razmišljao o kupovini nekog Audija? Ne. Nisam neki ljubitelj Audija, bio sam planirao RS3 ili Q3 RS, ali kad sam pitao ljude koji rade u Audi, ljude koji prodaju Audi, rekli su mi ne, ni slučajno, ni jedno ni drugo, idi uzmi X4 ili uzmi M340i i baš su mi rekli da ono Audi se raspada generalno sa kvalitetom i sa cijenama koje stavljaju da ne uzimam, a to su njihovi radnici, njihovi prodavci, koji su ono, pošto ih znam, posavjetovali su me da ne kupujem ta auta. Ivan Talijan, da li ćeš praviti M3 kao iz NFS, jer je ovako su sva tvoja auta kao iz NFS? Ne. Nisam ljubitelj BMW-ova, nisam ljubitelj M3, htio sam uzeti M3 CS, ali opet je overkill sa cijenom, ubijaju sa cijenom i nemam nikakav povrat na to, svakako gubi vrijednost vrijeme kako prolazi i onda ne želim da bacam pare na ono prosječno auto. Što ne voziš više 350Z? Nemam kada vozim pola auta, ono najviše vozim M5 i X4
i mislim da mi je u kolekciji ono M5 da kažemo najdraži zato što mogu svaki dan da ga vozim, ide lijepo izgleda, ljudi se lože na to auto i najmanje problema imam s njime jer je baš napravljen za daily. Tako da nemam kad da vozim 350Z, ali ako hoćete uradit ću POV Drive 350Z i opet odgovore na neka pitanja iz ovog vloga, tako da u ovom vlogu možete ostaviti komentare dolje koja pitanja imate pa da odgovorim u sljedećem nekom vlogu kad vozimo 350Z POV Drive. Da li si zadovoljan sa svojim životom i šta bi još želeo da postigneš? Podrška za tebe kralju. Zadovoljan sam, nisam očekivao ništa od ovih stvari što sam postigao da ću postići. Jedino što bi još volio jeste da završim sve projekte, da budem bolji tata, da budem bolji muž, da budem bolji sin i da uzmem R34 ove godine, najkasnije sljedeće, da i to dodam u kolekciju, da možda imamo malo veću, ljepšu garažu, da su složena auta, da su streamovi zanimljiviji, su videi zanimljiviji, da dobijem neke bolje ideje. Nakon vožnje ovoga cijeni koliko je GTR easy za voziti. Nemam nešto da postignem, nego to sve ovo što sad već radim da samo nastavi da napreduje. Ivan Nišević, koji je najbolji automobil za početnike, koji auto preporučuješ? 350Z. Znači ja mislim da je 350Z V6, ima dovoljno konja, samo uzmi HR motor, HR motor, brate, atmosferac, ima dovoljno snage, zadnja vuča, možda naučiš malo da ga bacaš, malo da se igraš njime, ima mnogo prostora za tuniranje, zvuk je predobar, 2 sjedišta, vožnja je predobra, uživanje. Meni makar svaka osoba koja je sjela u moje auto govori uvijek 350Z je ono najbolji za vožnju. Eto, Džonjo na primjer je sjeo u sva moja auto, sva ih je vozio, on je najoduševljeniji sa 350Z. Ivan Palaš 0306, koji od auta koje posjeduješ ti je najdrži, zašto samo tako nastavi, najjači vozni park na Balkanu. Hvala ti brate moj, mislim da mi najdrži GTR R35, svako auto poslije toga koje sam vozio, mada najviše novca uložio u njega, mi ne prilazi osjećaju koji imam kad njega vozi i kad ga gledam, onako da izađeš iz njega pa ga pogledaš pa kako izgleda od pozadi, definitivno on mi je najdrži. Da dođe toga da možeš prodati sve automobile, osim jedno koji auto ostaje M5. M5 ostaje 100% zato što M5 je jedini auto koji možeš uživaš u vožnji, ono da daš gaz, da te povuče, da ima i dobar zvuk i sve, plus za daily, mogu dijete pozadi, mogu 5 ljudi sjest unutra, napravi džir, mogu da idem bilo gdje i najmanje ulaganja sam imao u njega što je servis na nekih, da kažemo, 6 mjeseci, 500 € i to je to. Da li bi jednom otišao neku stazu da probaš Supru na high boost, da vidimo 0 do 100 i kako ide? Mislim da ćemo raditi to, ne ove godine nego sljedeće, da ćemo uzeti jednu prikolicu kad se završe sva auta i onda jedno auto, na primjer M5, da vuče još jedno auto, plus Bole, plus Vanja, i da se zaletimo na stazu, imamo gore ljude iz Gastro Garaž, pa s njima na stazu i provedemo 2-3 dana, snimamo, družimo se i vidimo kako koje auto ide i onda to radimo mjesečno jednom sa svakim autom, svaki put odemo sa drugim autom. Na koji sajt uzimaš karbon haube? Na Seibon, T-E-I-B-O-N. Subarić, koji ti je životni cilj, ali onda kaže, sad mogu sjesti odmarati i uživati. Ja mislim da sam već ostvario sve što sam htio, mogu da sjednem, da odmaram, da ne radim, ali mislim da ako bi sjeo, odmaru i ne radi, da bi pao u depresiju, zato što bih se osjećao kao u fazonu, kao parazit, ono šta radim u životu, kao sjedim i svaki dan kuliram i ništa ne napredujem, ništa se ne dešava, ništa me ne privlači, mislim da bih se bacio baš u jaku depresiju. Ako ne uzmem i ne napredujem i ne radim nešto i ne stvaram nešto i nisam kreativan i ne smišljam, nešto se ne dešava novo, ne idem ka nečemu, osjećam se useless. Beskoristan. Ne mislim da neću nikad sjest odmarati i uživati, jer meni je uživanje sve što radim. Nije mi uživanje sjest odmarati i ništa ne raditi. Da nećeš možda doći u BG za Gumball 3000 ove godine u septembru, ne, definitivno izbjegavam sve te eventove, ne privlači me to. Imam osjećaj da na te eventove dolaze ljudi koji imaju mnogo novca, kupe mnogo skupa auta i samo idu i fleksaju i uopšte ne idu na te eventove zbog auta, nego idu na te eventove da piju, da partijaju i da se razumiješ, tako da me to ne privlači. What is one car you would hand down to your kid and keep for yourself forever? The GTR R35 that I have. That one, 100%. I still want to see the 280ZX, how it's gonna be when it's finished, but maybe the 280ZX or the GTR, that's it. Možeš li molim te snimiti novi full day of eating sada kada si na dijeti, interesovalo bi na sve? Ne želim to da radim zato što ima previše specijalaca što kad bih uradio jedno ili drugo ili treće ili četvrto, oni bi se našli pametni u komentarima da govore zašto ovo nije dobro, zašto ono nije dobro, kako sam glup, kako ovo ne valja i onda ne mogu da se natežem sa
online fitness guruima i intelektualcima, pa ono, bolje da izbjegnem da radim šta ja radim, a njih ću da pustim da sole pamet svima okolo i onda ne želim da ulazim u te vode. To me baš onako nervira kad ljudi koji nemaju nikakve rezultate nađu da pokazuju i da govore drugima kako oni trebaju da rade. I ako neko ima bolje rezultate od njih, taj neko je na steroidima. Koji ti je omiljeni auto? R35 GTR. Imaš i neki životni savjet za mlađu generaciju? Ako niste doktor, ako nećete se bavite nečim što je zaista potrebna škola, nešto, ne znam ni ja, advokat, doktor ili ne znam, neki naučnik, nemojte puno da se oslanjate na školu, jer škola ti je u fazonu učete kako da radiš za nekog. Ne učete kako ti da radiš sa novcem, ne učete da nađeš stvari koje treba da voliš, da uložiš 120% svog vremena u njih, da se posvetiš. Ne učete da treba od 10. do 30. godine da stvaraš, da bi od 30. plus imao i nastavio da radiš manje, da iskoristiš sve te godine kada imaš puno energije, da puno stvaraš. Ne učete mnogo toga što bi trebalo da te uče. Savjet je, ne oslanjajte se puno na školu, nego pokušajte više da radite, da stvarate što ranije, da nađete nešto što zaista volite i da uložite svoje vrijeme i ljubav u to na maksimalan način da biste kasnije uživali u tome što radite. Da ne radite posao koji mrzite, da izradite nešto što zaista volite. Tako da bukvalno nađi šta voliš i daj svoj maksimum u to. Nemoj da se oslanjaš da će ti škola reći šta treba pametno ili kako treba ili šta je dobro za tebe, okej? Kolike su šanse da te opet vidimo na nekom podcastu ili neki kolab sa Car Guy sa Balkanima pored Dragon? Mislim da nisam nikad bio na neki podcast, osim Relog, ali to je bilo za gaming. I neki kolab sa Car Guy s Balkana, ne vjerujem. Jedina osoba s kojom bih možda uradio kolab, to jest uradio bih kolab, jeste sa Jusom, jer bih volio da ga upoznam i da se provozamo i da možda on zavoli Japance, ali generalno niko drugi me ne privlači, ne zanima, niti želim da snimam, jer većina mi se ne dopada šta i kako rade to i želim da držim svoju neku liniju, nešto sam u svom nekom ćošku i super mi je tu, ne želim puno da se eksponiram i previše ljudi da me prati, da me gleda i da zna za mene. Na fazon pogotovo klinaca, jer ne radim klinački kontent i onda bih više da stojim u svom tom uglu i da malo onako uživam, snimam za par vas što gleda i to je to. Znate li bržeg oldtimera na ovim prostorima? Malo su se zagrijale gume već sada ne kliza. Sad ne znam koliko vi možete vidjeti na snimku kad zadnji kraj, jebi ga, kad voziš osjetiš kad ti zadnji kraj krene bježati. Sad već ne bježi, sad već drže. I malo bolje mjenjač sam počeo da kotam. Treba vremena, jebi ga. A i znanja, a i vještine. A i temperatura je niska, pogotovo ovdje kad je bez sunca. Baš se osjeti koliko je drugačiji put. Kočice nisu baš nešto najbolje. Dobro koče, ali nisu baš nešto najbolje. Eto. Ne znam čiji su ovo tragovi ovdje ostali. Ovo lupkanje, to je normalno. Ne znam čiji su ovo tragovi ovdje ostali. Eto, to je to. Ima jedna Supra, rekao mi je drugar, u Srbiji koja je 1500 konja i vidio sam da brutalno izgleda i predložio mi je koje kvačilo da uzmem taj momak. Tako da možda ću uzeti to kvačilo zamijeniti, pa onda da eliminišemo ovo lupkanje i ovo sve i da može normalno ovo da se vozi daily. Mali pop drive, malo odgovaranja na pitanja neka koja su meni bila zanimljiva. I eto, projekat, nije gotov auto, kupljen je ovakav, korišten je za drag race. Ovdje mu je bio padobran i to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u videu.
jedan kratak video, ali pozdrav, malo da promijenimo, zaista nema šta se radi, pogotovo, šišao sam se, pogotovo od sutra ide kiša, tako da moram smišljati šta da vam snimam, vjerovatno ću da vam snimim supru, haubu, svjetla i ne znam šta ili, a smislit ću još šta, ako imate kakve predloge ostavite, da li vas zanima jedan dan u mom životu, od ujutro do uveče možemo i to, nije baš zanimljiv, ali je naporan i ja vas pozdravljam ovdje, imate dolje pin komentar, imate moj sajt, podržite na mom sajtu čitavu priču, sve što radim, imate 2000 eura za najbolji klip u martu, vidjet ćemo što ćemo raditi u aprilu. To je to, hvala vam svima što gledate, što ostavljate komentare, što lajkujete. Ovo nije finalni proizvod auta, ima mnogo da se uloži, da se radi, da se sredi. Trebalo bi da na kraju bude 1500 isto konja i da bude dosta dobro. Ljubi vas brat, vidimo se u sljedećem, nadam se da se niste smorili, da vam se svidjelo, nije bilo puno polećanja jer nema muda. Kontam u jednom od sljedećih klipova kad se malo muda skupe, da bacim i low i high, da vidimo ostale mape i da vidimo koliko zaista ide i kako zaista vuče. Rotary Secret Garage, čekamo ih za 280ZX. Mislim da će biti bolji projekat od RX-7. To je to. Ja ću sad lagana vožnica do kuće, kuliranje i ljubim vas. Pozdrav!